Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penat aku. Selamat datang ke podcast. Oh, ya ke. Dah lari. Ya, memang kita bila satu hari tu korang tak tahu yang kita dah shoot 578 episod. So kita biasalah sekarang 79 sekarang ni. 79. Yes, betul. Yes. So 579. Yes. Jadi bateri pun dah nak kong lah. Biasa, kau tahu lah aku. Aku usually after 3. After 3 aku akan macam apa khabar semua. Sekali lagi terima kasih kerana sudi bersama kami di Oh Ya Ke. Thank you. Kita always appreciate korang punya support, you know, betul. since day one sampai sekarang, macam-macam episod kita dah bikin, macam-macam benda kita ketengahkan. As always, kita always take in all your questions yang ada dekat Instagram. Sometimes kita buka saja benda tu dekat kita punya Insta story lah. Kita akan post kat korang whether korang kan there are anything that you guys want us to share atau huraikan ke apa. InsyaAllah kita akan do as much as we can. Kita tak boleh cover benda tu 100%. Betul. Kan, tapi dalam 25 hingga 27 minit tu kita try to share as much as we can lah kan. So kalau kita open a topic tu kan, and korang macam let's say feel yang benda tu tak cukup, tak faham, pergilah ke asatizah yang ada, yang dekat with you, atau bila korang pergi ke kursus-kursus ke pergi kelas-kelas, boleh saja tanya and you know, get the full thing. Sebab kita can only cover as much. Kalau kita buat the whole thing, dah episod tu jadi 1.5 jam. Aku tak rasa korang pun akan dengar pun. Betul. Terlalu panjang sangat lah. So kita coverkan apa yang main lah kan. Main, lepas tu kita yang the rest of it, kalau nak sampai pecah-pecahan tu korang belajar sendirilah. Allahu Akbar. Dan episod kali ini dibungkus oleh Khalifah Realtors. Jadi kalau you all ada masalah nak cari rumah ke, ataupun nak jual rumah ke, ataupun contohnya ada ahli keluarga yang meninggal ke apa kan, dan rumah tu nak bagi-bagikan ke, ataupun faraid ke, ataupun macam mana nak jual rumah kalau mak ke bapa, atuk, nenek dah meninggal ke, itu boleh call mereka, boleh hubungi Khalifah Realtors di 8892-5882. Ataupun boleh follow mereka di TikTok, IG, Facebook. Dah itu je. Tapi I think kita nak sebutkan sikit tentang faraid ni. I think tak payah tunggu orang meninggal pun. Actually, you guys can actually just ask Khalifah Realtors in case lah, pasal let's say dah lah sakit ke. Actually just for yourself, for your own knowledge pun boleh saja. Korang jangan malu-malu nak tanya Khalifah Realtors for about this kind of thing. Sebab it's good knowledge bila kita nak kita ada harta, kita ada rumah ke apa kan. In cases, sebab kematian tu can happen to us anytime. So kalau korang nak call Khalifah Realtors, kalau korang boleh saja call dorang, tanya, at least you guys you know, well equipped with that kind of knowledge. Plan ahead. Macam for me, kalau I meninggal ke apa kan, habis rumah ni macam mana kalau macam nak downgrade ke, ataupun should I what should do? What should I do? What should do? Sebab benda tu at least bila dah ready tu, let's say you dah go Khalifah maybe you also some of these people boleh macam serahkan ke Khalifah, if in cases I meninggal, you contact my wife you settle for me you know, at least something in that sense. So dorang dah tahu okay, jadi dorang tahu macam to the wife, you know, last time before your husband meninggal, he got tell me to help you, so this is what he tuliskan ke apa, you know, things like that lah. It's always gitu. So siap sedia. Okay, aku kita ada soalan daripada pendengar masyarakat awam. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. So nama dia, kita cakap nama dia. Sorry. Kita expose nama. Can you guys elaborate more on divorce in episode 5? Kau ingat tak episode 5? Episode 5 Episode 5. Apa? Pasal itulah, divorce Aku pun tak ingat. You pun ada cakap pasal Ifrit, Syaitan, and how when a jin report. Masih ingat kat sana? Yes. Tak ada. Kita belum kat sini. Episode 5. Office lain kat sana. Jauh. Kat sana. When a jin report dekat bos dia yang dia manage to pisahkan sepasang suami isteri kita, macam an accomplishment for them. Sekiranya kita advise someone, is it it's better to leave than staying, are we displaying shaitanic behavior? And to what extent shall we stay in a marriage? Tak ada orang kahwin to divorce, but sometimes ada certain ujian yang make us feel and believe we can no longer stay because of the betrayal. In that situation, berdosa ke sekiranya kita memilih untuk berpisah?
Panjang kita pecah dulu. Okay. Bila macam ini tak faham. Faham. Kita explain back to you. Okay. So the first point is, dia soalan dia, let's say kawan aku lah kawan aku ni tengah going through pergaduhan suami isteri. And then kawan aku ni is the guy lah. So isteri dia, let's say isteri dia ambil dadah, curang, macam-macam benda, berjudi. Isteri dia kiri macam not good for him and then for the kids in the long run. And then I advise dia, I think it's best korang go on your separate ways lah. Am I displaying a syaitan punya behaviour sebab aku suruh dia cerai? Apa yang faham. Kira faham lah dia itu. Sebab itu kasi macam okay. Itu first question. Okay. So nak cakap pasal penceraian ni kan. The thing is kadang-kadang bila seorang tu bila nak buat cerai tu, dia bukan suatu perkara yang mudah. Kira macam okay cerai. Okay, cerai lah. Tak. It's not that's not the way. So dalam Islam, apakah diperbolehkan untuk bercerai? Yes, boleh untuk bercerai. Tetapi dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala, yes halal, tetapi Allah tak suka. Allah benci kepada perceraian. Kecuali kalau contohnya perceraian itu disebabkan oleh suami ataupun isteri yang mendera pasangannya. Ataupun mengambil macam tadilah, ambil dadah ke sampai dia affect the whole family itself. Itu after going counselling, dah cuba dengan macam memperbaiki dulu. Dia tak boleh terus ini je, okay dah putus dah. Tak. So try to help them first. Usahalah. Yes. Macam mana kita sayang dengan orang, kita akan selalu bantu orang tu. Betul. Dan kita akan cuba untuk terima macam mana kekurangan dia, kita cuba untuk perbaiki. Bukan katanya suami saya kaki dadah. Dah. Let go. Saya reda lah. Tak boleh macam itu juga. I mean, we ourselves, kita kena perbaiki. So first thing, bila nak ada masalah ke apa ni semua, ni kita tak cakap pasal all this macam masuk ke apakah dia salah ke sifat syaitan, kita masuk dulu. Kalau suami ataupun isteri salah, kalau kita nak komplain tu, jangan komplain kat mak kita. Yes. Dulu. Jangan. Komplain kat siapa? Mak dia. Betul? Oh, serius? Betul. Oh. Macam ini macam ini Danger. Okay. Macam ini. Let's say Juf, you suami, isteri. Isteri you buat salah ni. You tak boleh kasih tahu mak you dulu. Maknanya you bilang, isteri saya ni dia macam because ni, mak macam kita akan side kita. Dia macam kenapa dia macam tak solat, habis macam bagi tahu ni, habis dia ni. Dia akan mengganggu emosi daripada you punya mak. So your mak dia macam apakah aku salah mendidik anak aku, apakah aku salah kasih dia pilihan untuk kahwin dengan ni. Dia macam tak bagus lah aku menantu apa semua. So nanti bila berjumpa dengan menantu tu jadi macam tak suka. Ada walaupun sikit pun apa tu, ada rasa that yes. So if you ada masalah dengan your isteri, you dah nasihatkan dia and tak jalan, contohnya bagi tahu siapa? Mak dia ataupun bapak dia. Sebab apa? Mak bapak akan tahu kekurangan anaknya. Right. Dia tahu how to advise. And they know how to advise. So daripada sebelum kita nikah dengan dia, dah berapa puluh tahun dia dah jaga, dia dah kenal sifat dia, karakter dia, cara dia merajuk, cara dia marah, cara nak pendamkan kemarahan. Bukan. Rendam sejukkan hati dia. Sejukkan hati dia. Yes. Ni semua rendam semua susah. Bukan. So sejukkan dia punya hati dia. Diorang dah tahu all this. So kita boleh minta advice daripada dia. How to tackle this. Let's say dah ini pun tak jalan juga. Then kita bilang dengan mak bapak kita. Minta nasihat, advice. Tapi advice ini, minta advice bukan untuk menimbulkan kebencian terhadap pasangan kita. Tak boleh macam itu. So minta advice what to do based on dorang punya experience, let's say. Kemudian contohnya, tak boleh bergaduh masih apa ni semua, baru cari orang yang respectful. Di antara keluarga, kedua keluarga tu, cari orang yang dua-duanya akan dengar. Dua-dua orang akan respect. Then minta selesaikan. Tapi kalau tak selesai juga, baru cari ahlinya.
Sebab dalam Quran katakan fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang pakar, yang ahlinya jika kalian tidak tahu. Maknanya pergi mana? Counselling. Right. Jangan terus minta pendapat dengan kawan. Oh, okay, correct. Sebab kawan bukan counselor. Yes. So mereka tidak ada skill. Sebab kadang-kadang bila nak cakap pasal kawan, dia akan selalu side dengan kita. Of course lah. Kan? Pasal kawan tak akan recognize kita punya jahat. Betul. Dia akan nak macam mana jahat kawan tu dia cakap kau betul. Yep. Dia salah. Akan selalu seperti itu. Jadi dia kadang-kadang bila dia nak buat decision for you, dia akan advise you based on emotions. Tapi bukan daripada kepala otak. So kalau orang-orang yang memang ada all this macam counselor ni semua, mereka dah iktiraf. They know how to handle cases by cases. They will talk to you in a very middle ground. Yep. Pasal dia tak kenal korang. Yes. They don't know both of you. Yep. So they will come as a neutral party. Yes. So start daripada situ dulu. Kalau okay. Tapi kalau tak ada, kalau caranya adalah untuk berpisah demi kebaikan, dan silakan. But ada setengah orang yang bilang, contohnya kalau untuk perempuan, dah tak payah, awak ini je dengan kawan sendiri. Tak, I know you can do it. You are a strong mother. You don't need lah lelaki ni semua. Kita tak perlu lelaki. Kita boleh hidup sendiri. That one also you cannot do like that. That's not the first the first options. Because I ada dengar ada sebahagian orang yang buat macam ini. That's never the first option. First option adalah apa? So first option adalah untuk memperbaiki keadaan dulu. Betul. Kalau memang tak boleh bantu, baru that's the last option. The last resort lah actually. Yes. So you cannot do like that. Sama. Tengok suami, dah lah kau tak perlu isteri lah, kau boleh cari lain lah apa semua. Ataupun kau hidup sendiri pun lagi bagus. Everything semua. Because naturally no. Bila they go through this kind of macam dugaan dalam perkahwinan, first person they will go to kawan. Yeah. Kan? That's the usually generally lah. Yes. And then kita pun nak tengok juga kepada kawan tu yang ada yang tu background dia bagus ke tidak. Yes. Sebab ada kawan yang macam memang terus macam tak apa lagi, dia akan kadang-kadang maaf kata suruh kita buat benda yang makin jauh. Betul. Apa kau ikut aku nyari malam, kasih kita relax sikit lah, apa kau tinggalkan budak-budak kau salah. Jadi makin ke laut benda tu. So I totally agree, kawan is the so that's the thing. Dan ada orang yang bila dia cakap dengan kawan, dia cakap masalah dia ni pasal isteri dia cakap pasal apa mak mertua, bapak mertua, dia cakap jangan bilang orang Janji yang kawan dia ni, dia ada kawan baik satu lagi. Dia cakap, kau tahu tak tadi Jufri cakap dengan aku macam gini ni dia tengah ada masalah apa semua gini. Cerita panas kan. Dia macam tak boleh simpan. Baru je dengar cerita ni. Faham. So dia cakap macam ni Jufri punya family sekarang tengah ada masalah apa ni semua ni. Walaupun dia niat untuk bantu, betul, tapi itu adalah membuka aib. Yes. Pada dia macam dia nak get a second opinion. Padahal bukan. Pasal orang tu, kau dah janji orang tu dah. Janji tu janji tutup. Tu je. Unless the person share. I always say macam benda macam ni, I always say macam aku tahu dia going through a problem, tapi kalau aku tak ada cerita dengan kau. Yes. Kalau dia cerita dengan kau, baru dia cerita dengan kau sebab dia suruh aku janji jangan bilang in that sense kan. Yes. So macam gini adalah membuka aib. Yes. Oh, this is very dangerous. So ada satu hadis Nabi SAW, Nabi katakan siapa sahaja yang menutup aib saudaranya sendiri, maka Allah akan tutup aib dia nanti di hari kiamat. Dan siapa yang buka aib saudara sendiri, maka Allah akan buka aib dia nanti di hari akhirat. Allahu Akbar. Allah heavy. Padahal kadang-kadang kita rasa macam nak bantu kan, minta opinion, tapi that's not the way. So kalau orang dah bilang macam amanah dah sampai situ je dah. We have to stop. Nak macam mana pun we have to control that. That's why bila when friends share problems with me, aku takut. Aku takut. Takut dia sebab nanti yang kawan ada lagi, nanti dia pun ada lagi my best friend juga. Dia share dah habis satu Singapore dah tahu. So dah satu Singapore tapi semua tahu. Jangan bilang. Yes. Tapi also cerita dia boleh berubah. Yes. Itu yang macam yang main game tu. Yes kan yang pass message tu. Pass message. Pass message. Yes. Sampai akhir jadi lain. Itu masalah. Correct. So itu aib. Tapi ada satu lagi, ada orang cakap kalau contohnya ada tukang contohnya ada guru ke apa nak rape anak murid ke ataupun ada yang buat benda-benda yang tak senonoh ke apa ni semua, apakah kita kena tutup?
Tak. Itu kena bagi tahu orang to create awareness untuk hati-hati. Dia bukan kena tutup aib orang tu tak. Itu tak dikira sebagai aib. Case by case lah kan, case by case. Understand. Oh, interesting. Tak. Berbual dengan kaunselor tu bukan aib tak? Tak. Kenapa dia buka aib? Sebab dia memang pakar dalam masalah tersebut. Untuk penyelesaian. Yes. Kita had this topic. Yes. Dia penyelesaian macam gitu. Kalau tak cakap dengan kaunselor, macam nak selesaikan? Betul. Kan? Yes. So aib tu, I think kita can go this a bit on aib. Sebab I think certain people tak understand to what extent aib is. Sebab ada orang macam dia feel yang dia tak boleh share. Sebab kita went through this debatable punya topic lah pasal what is it about pasal mother something about mother yang recent punya post tu. Habis dia nak share kat comment section tu. Dengan siapa? Mother? Bukan, mother. Mak. Pasal mak dia, pasal keluarga, pasal mak dia. And then I came in lah and say macam kat comments tu macam understand you have maybe your parents, your mak tu, your mother. I knew that. So because to me when you say that in comment section, it is open to public. Everybody indirectly when you talk about what about mak yang tak bagus dengan kita, what about mak yang toxic dengan kita ni semua, you saying that what about mak kan, is indirectly you telling people about your mother. Because who else ni mother yang nak cakap ni kan. So that's why I reply in the comment and say macam sebaik-baik mak atau tak baik mak ke sesiapa pun lah, kita tak payah, kita tutup. Kalau kita tutup aib orang tu, Allah akan tutup aib kita. But then dorang macam it became a debatable thing sampai macam ada spread share semualah macam this guy this Malay Muslim man ni yang sikit-sikit tutup aib. But that is the honest truth. If you have a problem, you share dengan orang yang betul. Yes, betul. You share dengan orang macam let's say you have a problem dekat kerja, and then macam your boss show a bad example ke apa, you share boleh dengan suami boleh. In a close, you dua orang saja, kita just nak let go. Just now my work, my boss macam gini. It's okay. Atau macam kacau mental, you share with a counsellor, it's okay. Yes, yang pakar. Kan? Pakar. Betul. Sebab dia memang pakar pada benda tu. It's tak ada masalah. Kalau you sakit sekarang, you sakit bahagian dada lah, and you don't know what's the problem. You don't know how to solve it. Do you talk to your friends? No, I talk to the doctor. Yes. That's the answer. Yeah, that's the answer. So once you ask the doctor, and that's when the doctor will solve your problem. Good man. Yes. Very good man. Yes. It's because he is pakar. Pakar professional. Professional. Because he is professional in his bidang. Yes, in his industry. Specialist in his special. Okay, kita bergerak ke dia tanya tu. So to what extent shall we stay in a marriage? Should what? Kirakan apa, how bad is it sampai kita rasa kita should leave? It depends, ni case to case basis. Yes, case to case basis. Because it's very hard. Okay, macam gini lah. Sekarang perempuan, kira isteri, lari daripada rumah. Lari daripada rumah. Maknanya keluar rumah tanpa izin suami. Dosa ke tak dosa? Dosa. Bukan? Isteri. It depends. Tak, isteri. Okay, isteri keluar. Okay. Isteri lari daripada rumah. Kan? Saya boleh jalan je. Okay. Sabar. Okay, gini lah. Tak payah cakap lari. Okay. Isteri keluar rumah tanpa izin suami. Dosa ke tak dosa? To me, tak, I just one straight one. The case to case. Just give me straight. Okay. For me, kalau dia nak pergi pasar, takkan sebut every time dia keluar rumah nak bilang aku dia pergi pasar, pergi bawah, pergi ambil surat kat letterbox. Tak ada, bang, saya nak pergi, abang aja, bila isteri aku panggil abang, nak pergi letterbox nak tak kan, benda tak ya. Unless dia nak keluar yang macam dia nak keluar pergi jumpa. Keluar tak balik lah. Keluar tak balik, bilang lah. Dosa ke tak dosa? Dosa. How do you know it's dosa? Bukan ke? I haven't finished my story. Okay. You give me the question already. Yeah, that's the thing. Because that's the thing. Sekarang ramai orang fikir it's just like that. But you have to know the back end of the story.
Right. Sekarang I nak cerita dengan you. Suami dia kaki pukul. Sampai isteri dia ni, dia bengkak-bengkak, saya patah tangan apa ni semua. So that lari tu selamatkan diri dia. Dosa ke tak? Tak. Contoh dia pergi rumah mak bapak dia. Tak. Pasal dia menyelamatkan dirinya. Hukum dia apa? Wajib. Faham. You understand or not understand? I understanding. Yeah. The standing is you save yourself. Yes. Kewajipan untuk menyelamatkan dan menjaga diri. Yes. Betul? So itu yang tadi yang kita rasa macam ni haram ni. Dosa ni. Tak, dia jadi wajib bro. Yep. Untuk menjaga diri tu, keselamatan diri is kewajipan. Yes. Faham. So if you ask me that same exact question, till what extent to the marriage should I stay? Yes. So I have to know what's the problem first. True. So I can say that you stay. Okay, I need to go, bro. Okay, bye. Take care. Okay, yeah. So that's the answer. Thank you. Yeah, then the last question tadi actually you answer lah. In this situation, yes. Berdosa ke kita sekiranya kita memilih untuk berpisah? Tak lah, kita tu is referring to the isteri suami ataupun me and her, betul lah. Ataupun kawan untuk bagi tahu. Because kalau kawan nak bagi tahu macam gitu, he or she has no rights to say that. Because you're not going through the situation, you don't know the full story also. Full story, and you also tak pakar dalam bidang tu. Unless kebetulan kawan dia tu kaunselor lah. Itu okay lah. Alhamdulillah lah. Faham. So macam gitu. So have to be adil. Faham. You have to know the situation first, the conditions, access, go through. Yes. Okay, macam I recap balik. So bila kita melalui problem dalam perkahwinan tu, first person that you should go to is actually your partner punya parents. Yes. After you dah nasihat your partner itself, kita advise kita on partner dulu lah. Yes. Okay, first advice. Yes. Kita sampai tak jalan. Talk lah. Contohnya. Wouldn't say advice, maybe talk. Discuss. Because kadang-kadang is lack of communication. Itu masalah. This is the main problem. Pasal usually kita selalu kerja lah apa ni semua. Okay, so first kita discuss dengan partner kita advise dia ke apa kekurangan dia. Kita also have to muhasabah and reflect diri kita sendiri on what kita kekurangan juga. Sebab every time orang selalu cakap pasal kekurangan partner dia. Betul. Diri pun lagi 2 kali 5 dolar juga kan. Betul. So that's 10. 10. Nombor 2, nombor 2. Okay, pergi ke parents dia tu. Bila first one tak work, pergi nombor 2, pergi ke partner kita main parents and luahkan hati, tanya pendapat, how do I approach them better. In that sense. Bukan nak macam fix this, how do I approach your son or how do I approach your daughter, macam itu. Macam nak fix this problem. Sejukkan hati dia ke mak dia usually tahu apa. Mak usually tahu macam mana anak dia cair. Usually mak usually cakap macam biarkan dia je beberapa hari nanti okey. Macam itu. Something like that lah. Ataupun how to Nombor 3 adalah pergi ke counselor. Kan? Tak, pergi ke parents. Orang my parents. Your parents first. Your own parents. Baru tanya lagi, minta pendapat. And then nombor 4 baru pergi ke pakar lah. Pergi ke antara pilih salah seorang yang dia betul-betul respect. Dalam family. Dalam family. Let's say your family tu, you yourself, ada tak yang orang yang you respect? Macam antara adik-beradik, mak bapak ke apa, ada yang macam betul respect, ada tak? For me, I ada. Dalam adik-beradik, dalam whole family yang macam saudara pakcik-pakcik ni sebenarnya, ada dah meninggal. Sedih ya. Tapi kalau ada macam gitu lah. So means your wife akan dengar daripada dia punya side juga yang mana ini, then bring into a conclusion. Baru aku cakap, baru aku fikir dah meninggal. My pakcik. Bring conclusion. Okay, then last is the pakar lah, which is pergi counselling. Because once you go for counselling tu, kalau in government, I think you can just apply for counselling. It's free tak salah. To what I understand lah, yang ada syariah punya law tu, you can go for counselling for free, where you can choose you want to meet ustaz atau you want to meet a counsellor yang non-Muslim. Tapi ustaz yang counselor juga. Yes. So ada yang macam for me, I chose the non-Muslimnya back then. Sat. Relax. Dulu masih Islam. Kan aku mualaf tak? Tak. Apa nama dia? Kerana sebabnya kita feel like kita punya is more of communication problem. So kita tak nak macam Islamic perspective. Back then kan so kira macam orang Islam gitu
Tak ada pasal communication Aku lah. terfikir balik. Aku sekarang macam biting my own tongue. Yes, kenapa aku tak? Ya, tapi kita pergi dua. After that dah habis baru kita pergi at this marriage counselor yang macam kursus tu, just to talk to the person. But tu pun tak jalan lah because itu dah long stretch. Anyways, moving on. Wow, that is a lot. Okay, sabar. Kita sebelum kita end off ni ada satu benda yang I want to ask ni tentang adakah kita harus memaafkan orang? Let's say orang tu buat jahat kat kita kita wajib ke kita maafkan dia dengan, atau macam it's okay to just let go benda tu? Allah perintahkan sendiri untuk maafkan. Right. Sebab dalam Quran Allah katakan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Yang maksud apa? Jadilah orang yang pemaaf. Kemudian suruhlah orang buat kebaikan dan jauhilah orang-orang yang jahil. So di sini Allah perintahkan sendiri kita jadi orang pemaaf. Even Nabi SAW seorang yang pemaaf. Dia ada cerita yang suatu hari ni Nabi SAW tengah baring, tengah sandar kat pokok tau. Sandar kat pokok, sekali ada orang kafir ni, dia ambil pedang, kemudian dia hunuskan kat Nabi. Sampai Nabi bangun, dia katakan, siapa akan bantu kamu daripada pedang ni sekarang? Dan Nabi katakan Allah. Kemudian dia punya pedang tu, dia punya tangan dia bergetar sampai dia punya pedang dia jatuh. Nabi SAW ambil, kemudian Nabi hunus balik. Tapi tak ada rasa macam ni ambil kau, tak ada. Ini Nabi, siapa yang akan bantu kamu daripada pedang ni sekarang? Orang tak boleh jawab. Tapi Nabi SAW maafkan orang tu, dah balik. Tu. Kemudian kat Taif, ingat tak yang Nabi SAW dilempar batu sampai berdarah dengan budak-budak lah, apalah semua yang lempar, Nabi SAW maafkan. Kemudian ketika Nabi SAW Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, maknanya daripada Mekah kan hijrah Madinah, dan dari Madinah nak ambil balik Mekah tu, kan orang-orang dulu dah caci Nabi SAW, maki Nabi SAW, kemudian pukul Nabi SAW, hentak batu atas kepala Nabi SAW. Ni semua Nabi SAW katakan apa? Idhabu fa antumut tulaqa. Yang maksud apa? You all can go. You all are free. Means me, I tak akan balas balik. Right. Sebab itu kata memaafkan, kata khudil afwa, jadi orang pemaaf adalah kita memaafkan orang tu walaupun kita tahu yang kita mampu untuk balas balik. Sebaik-baiknya lah. Itu kata pemaaf tu adalah itu sebetulnya. Right. Pemaaf, seorang yang pemaaf adalah dia tahu kalau orang tu buat salah dia kan, I know that I can do this to you, but I don't want. Right. Itu dipanggil sebagai orang pemaaf. Right. Yes. So ada orang bilang bila nak jadi pemaaf tu, maafkan kena lupakan. Betul tak? Tak. Kita sebagai manusia susah kita nak lupakan. Sebab apa? Ada hadis Nabi SAW katakan seorang yang Muslim, seorang yang mukmin tidak jatuh dalam lubang yang sama. Ini bermaksud apa? Kalau kita pernah buat salah dulu, jangan sampai kita ulangi balik. So maknanya kita akan selalu ingat seperti itu. Dan as a reminder lah. As a reminder. So in the future, jangan sampai kita lakukan benda yang sama. So maafkan aja. Masalah lupa ke tak lupa, tak ada masalah. Sebaik-baiknya lah kan. Sebab I know bila kau bersabar and then kau maafkan orang tu, kita have to have sabar so, you know, it's ganjarannya besar lah. Betul. Right. Okay. Kita dah terlajak sikit. Thank you so much. Thank you so much everyone kerana sudi mendengar kami di podcast Oh Ya Ke. Sekali lagi podcast ini dibawakan khas oleh Khalifah Realtors. Kalau korang nak jual beli rumah, nak sewa rumah, sewa kedai dan sebagainya dalam real estate lah, nak beli tanah ke, tak tahu Singapura jual tanah. Singapura tak ada orang jual tanah. Boleh saja hubungi mereka di 8892 5882. Sekian sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.